था जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। আচ্ছা এই ধুমাকার করে জানতে হবে ভাই, একে আরেকবার ফোন করবো ভাবনি জানি ওই লোকটাকে, আজকেই না করলে হয়? যদি সম্ভব হয় কি ছেড়ে দেবো, কাককে ছাড়া যাবে, কাককে ছাড়া যাবে না, তারাও ছাড়বে। এটা তো বলতে আর বছরই আপনাদের বললাম বায়না নিয়ে